ना कोई अभी तो कर रहे हो ना, करो मैं हमें खड़ा होके रहूंगा। अभी तक तुम लोग क्यों नहीं नहीं पकड़ पाया? अभी क्यों नहीं पकड़? डिटेन करो फूट को उधर आ चुके हैं, तुम लोग सहारा दे रहे हैं। बात कर रहे हैं सहारा तो दे ही है। रेपिस ही होता है ना। आप लोग को भी शर्म होना चाहिए, आप लोग को शर्म होना चाहिए। आप पुलिस ऑफिसर हो और रेप केस जो ये एस्कॉन्डर का अरेस्ट नहीं किया, आप भी शर्म होना चाहिए। एक डबल रेप केस कर किया, अभी तो तुम लोग पकड़ नहीं पाया। 25 साल हुआ और लड़की जस्टिस नहीं मिला आज तक। हाँ उसको पकड़ के ये तो आप लोग को दी के रखा होगा। खुलुमबाय का तावके बुसनो तिने आं हाय नरंनि दीपक एने टाइम YouTube चैनल तावके बुसं तिने हाय फाइजाबि का नरं गानि जरा ग्रिफानो ताबुक त्रिपुराव जे गरम चलिले तंमानि डिसि इलेक्शन न तुयुइ जे पॉलिटिक्स लीडर्स रो टिप्रसा वाले लेमनि अबनो तुइ तिनि नरं थानि विस्तारित थानाय तावके बुसं नरक नुगुइ तंना कबमा टंफ्ला लायजाक बाइजालबारिनि जे किसिसे नरक कमप्लिट रक नखाना जेसिनि बाइजालबारिनि एमएलए रामचंद्र घाटनि रंजित सार बनो टाइगर बुहिनु बाक्सा हायके टिप्रसा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा तै लगिवो परसनजित देबबर्मा बो परसनजित देबबर्मा 25 बोसोर सिगां कायसा बुरिनो रेप खायमानि अबनो तुइ पुलिस रक साइमान तुइ रयबिया तामनि बागै पुलिस स्कॉट रिउइ तुइ तंग बो आबु बुसाका एमएलए रंजित बुसाका ओ रेपिस इंगाय तामनि बागै रेपिस नरक लगिरि तंग पुलिस प्रशासन तुइ बोनो कानबाय रिउइ मंत्री हायके तुइ तंग बिनि सुंगु हायके विकास देबबर्मा साका बीजेपी नि कटर बाइक रैली नै आरो बाइक रैली नो बो केबिंग या हिनिबु साका मेले रंजित देबबर्मा रेपिस नरक ग्रमदि नुगुइ तंगुइ नरक ग्रमया हायके पुलिस नि ऑफिसर रक जे बिनि केस नि होइता सगि काकाय थानावो रमनानि बागै वारेन्ट कागो सगि काकाय माया रो तुगुइ माया हिनि मांगसाव आबोनु प्रूफ बायाको बाय मिया फुनुक लायखा किन्तु ताबुक नायजनाय त्रिपुरा सरकार तामो खाय रेपिस परसनजित देबबर्मानो रमनाय दे ना रमया नाकि बीजेपी सरकार रक रेपिस नु आरो प्रमाण नाय तावते बुकसं रक गोबांमा उत्तर प्रदेश रगो मध्य प्रदेश रगो नुकना बीजेपी सरकार रेपिस बैमांसि जुरित जतनु रेपिस बैमांसि जुरित आबो गोबांमा कक तंगु आसुक सानान थांलिया सिनि त्रिपुरानि क्षेत्र जि सासिनाय हायके रेपिस नो बरक बांजिरिना नायो उबुइनो खाय बरक बुटार सुनान नायो सेरकम नु सिनि त्रिपुरानो बुटार सुनान नायो बांलादेशनि राइडा सायातै फाइतनाय रनो खाय अरो मालिक सामान नायो गुरां खाय नायो अबो ताबुक नि मेन बीजेपी नि एजेंडा आइडियोलॉजी मुर्दा आ जिनिस न कक बुजिना नांगै तावते बुसं सुं टिप्रसा से वालाले तंगु उक्लक तोय सुगि दिनेके साबो वानसारक टिप्रसा वालाइस नाय नायनादि रेबुति त्रिपुरा गनमानो बोलं बरक आगे बरक बुथार का हानि साइटं आरिनि थानताम प्रूफ तो हागाय नुं केस फटो फेस खायदि आबो कुटि नायनाय नुं सानाय साबो विकास देबबर्मा बु सावो त्रिपुरा मथानो अंकर थांदि रखनै त्रिपुरा मथा कि नुं बायदे चुक्ति खाय बंखरि थांनानि दिल्ली अमित शाह बायसि एकट खायै एलायन्स सुंगुयो नुं सानाय साबो सिनानि बागै चाइतक दितावते बुकसं तै पद दलसन एमडीसी बो टाइगर हिन सामानि बतक कायसा पोसुसि लंग तंगनाय आमसुक मूर्ख बरक तंगु बरक न टाइगर हिमा बाय ब पोसुंग थां हायदे ए आबो हाय बुइनि चुकलि बाय 10 नि चुकलि बाय त्रिपुरा नमांग एटेक खायलायो हेडलाइन त्रिपुरा कुनु बस त्रिपुरा हाइकोर्ट नि जज दे सब समय नो उबुइ कक सातानि सार रंजित नमांग एटेक खायजाक किन्तु रेपिस निटिकिसि सापोर्ट खाइ कक साइतंगु बसानाय बनो साब अधिकारी आबो हायरनि बागै नरक खरन तिसा किन्तु तिसा यावै नरक ताम खाइ सिनि त्रिपुरासन तेबो तला कादुलनानि सिनि त्रिपुरासन दाबुगै तंगनानि जे दफानि बागै त्रिपुरा कुसुम थांगि थांनानि बागै खरान तिसानाय कक सानायनो दाबुगै नरक फाटानि फाइनाय रायदा सायते वानसानो लगिरिवै बरनो कुसुगो तिसाना नायमानि प्रमाण नुगि थांका आबोनि बागैनो फाइनाय बुसांनि दिननो जतो बीजेपी लीडर्स तंगनाय सिनाय एडुकेटेड पर्सन बररक जतोनो त्रिपुरा मथावो बुट दिनाय अबो बिसिनि खबर आनथानि अलरेडी फोन कल सपायजाक हायके ताबुक वानसुक जंनाय त्रिपुरावो आन्दा कानून चलि दङ टाटाल चलि दङ नरक प्रूफ बाय प्रमाण बाय नुखाना जे कायसा रेपिस न फुनुगुइ रिउइ पइन्दसि रमिया बनसि पुलिस कानबाय स्कॉट रिउइ चल रिटं ओके बजागा थांगै सगिका नरक नो बिचार खादि तावते बुकसं ते कमेन्ट्स बुखायदि साइमाना नांगो हायकै ओ हावो ति प्रसारण बुटार सुनानि बागै प्लान सामुइ तंगमानि वानसारक आ जागावो सिनिको एकटा ति प्रसार लीडर्स नेता रक बु मंत्री एमएलए एक्स एमपी रक बुतंगो जरितो एमडीसी बुतंगो ओके ओबो हायरक न बुसांगनो रक बो हायके जवाब रिना नां बुट बायसि जवाब मारिनाय बरनो जिरो मा खायनाय बरनो कुनु बुट टिया खायै जवाब मारिनाय तावते बुकसं कृष्णपुरनि ताबुक त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा बनो बुनरक फाइनाय विधानसभा 2028 गोबां बुट बायखाय हारेदुइ बिनि
শুধু ওয়ানসারক সিমি বুট রেনাই ওয়ানসারলে সাপোর্ট খাইবা বনো ওয়ানসানি বুট সিমি মানতো ওয়ানসানি বুট বাই কৃষ্ণপুর পাস খাইমেয়া আবনরক কাহাম গান চাইমান যে তনাই তি প্রসার যত যদি নরক কুবুই কুবুই দফানা হামজাগৈ তংখাই বিকাশ দেববর্মা পাস খাইমেয়া বকুনো সমো ফানো তি প্রসানি কাহাম তুগুই মাইয়া ইনি ও খুটুং বাংমা বাই তি প্রসা কুসুম কুসুম হাमै থাংলা বুঝিকাদে উ নক কাইসা সিকিনতেতে 1 লাখ রংনি নক দিমা বাই তি প্রসা হাमै থাংলা তি প্রসা থাংনি থাংনা নিংকাই ল্যান্ড রাইট নাঙু মেন ডাইরেক্ট ফান্ডিং এটা টিপ্রা ল্যান্ড মুর পাওয়ার অব হাইরক্সি টিপ্রাসা রংনি থাংনানি কিন্তু আ জায়গা কক সায়াবই বুবা গারনা এটেক খাইনাই টিপ্রা মটানা এটেক খাইনাই রেপিস রংনো সাপোর্ট খাইনাই রেপিস রংনো লগিরি নাই আবদে মুদ্দা আবদে টিপ্রাসা হামক্রাই মুদ্দা প্রসা হামক্রাই মন্ত্রী আবো নরক বিচারকারী তাওতে বুকসং নরক সাইমানা নাঙ্গো তামকাই টিপ্রাসা অব হাইকাই নাসলা লাইকাই সুংবো জায়গা থাঙ্গি সগৈ নাই অব বেলাইখাই খা খামানি বিসিং তুই মাসাও তামকাই বিকাশ বাবুনবো হামজাগো রেবতী টিপ্রানবো আং হামজাগো সাকনি বরক পদ্মলোচন নওয়াটিয়ানবো হামজাগো সাকনি টিপ্রাসা অবজাগো ते बिपेन देबर्मा सं जे दफानि बागै कक सानाइसिनी एमएलए रंजित देबर्मा दफानि बागै वानसानो रोखलायनानि बागै एटीटीएफ खाइका बनो तिनि हाइमार सालायो आ जागा कमेन्ट्स रिलायो वानसारो बुरुं बिकास देबर्मा संसिमिसे वानसान सापोर्ट कक सावबा वानसारो बनो सापोर्ट खाइ कक साव हाइकाइ सिनि टिप्रासानि बागै कक सानाय नखाइ हेडलाइन्स टिप्रा रक मीडिया रक ए बीजेपी खाइनाय वानसारो तो एटेक खाइनु कांग्रेस सीपीएम जतोसी सार रंजित ना एटेक खाइना सुरु रंबायो आ बिसिंगो मीडिया रकबो एटेक खायो ओंके बजागा थांगि सयका टिप्रासा तो खाइनु खायो जे लीडर्स नेता खाइनाय आसुतानि बागै ओंके नर कुबुनु मकल बाय नुगिया दे जे जनसाधारण पाब्लिक टंनाय रं थानि सितिनि अ कक तो मानो याफारो नर कमेन्ट्स खाइदि केबो टापक दि साबो कुबुय साबो टाटाल नरक बु बुसांगो फुनुक दि तेसिबु सुइदि सादि कमेन्ट्स नि बिसिंति जानुक दि आं जतोनि कमेन्ट्स नो रिस्पेक्ट रिउ नायो रिप्लाइ रिमे आफानो किन्तु जरामानपुर नायो आं जराक माया नरं थानि फाइ कक सापाइनानि हाइपान जराक शर्ट नि बिसिं तुइ नरनो टिप्रासानि बागै कक मार सापायो नरक बुजिनानि बागै चाइटुक दि जाया हामिया लामा ओता थांदि तेकैसा कक नरक साइमान ना अमित शाह फाइबान दिनो एयारपोर्ट नि आगरतला फाइपुरो आनबय जे स्कट आ जागावो थुइ एम्बुलेंस नरक साइमान ना जिबिउत लांनानि रोगी मेरिज नुबनो जे रोगी रक न जिबिउत लांनानि एम्बुलेंस रनो से पुलिस आट को गई बन्द खायोय अमित शाह न पारखाय रह दङ आनबाय बसि कतर को आबो तुइ क कासाय टंका ऐसा माधबी विश्वास नरक साइमान ना खूब फेसबुक रग लाइभ रग फाइफाइ सापाइनाय अबदत थ चलित सरकार चिन्तिरफ्रावो अब कक सदस्यय मुख्यमंत्री नखाई मूर्खमंत्री हिनी सामानि रक नाटा नांजाक टाउटे बुकसं लेखा पढ़ा करुई माध्यमिक पास 12 पास सर्टिफिकेट से फुनुक रागिया बरक्सी मंत्री एमएलए मुइतों बरक्सी तिरप्रा हानो साल ना हिनकाई बजागा सगै नाइबा চলো আয়ো আজকে কি ঘটনা হয়েছে আগরতলাতে একটু আমরা আলোচনা করি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইছে বললা কথা দুই একটা যদি ইনসিডেন্ট নাই হয় তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আয়া কি প্রভাব বিস্তার করলো এটা কেমনে বুঝবো মানুষ চলো একটু আলোচনা করি অ্যাম্বুলেন্স বলে আটকানো হয়েছে 3টা আমি ওখানে দেখলাম হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনালের খবরে যে অমিত শাহের কনভয় আইতাছে তার লাগে 3টা অ্যাম্বুলেন্স আটকায়া থইয়া রাখছে মানুষের প্রাণের জানের কোনো মূল্য আছে নি এই অপদার্থ সরকারের কাছে কোনো মূল্য নাই একটা 8 পাস একটা 12 পাস আরেকটা তো যে প্রধান জুমলা এতে তাই তো নিজের সার্টিফিকেটই দেখা না তার কাছে মানুষের জানের কোনো মূল্য আছে তোমরা মনে হয় রাজ্যবাসী দেশবাসীর কোনো জানের মূল্য 3টা অ্যাম্বুলেন্স আটকায়া যাইতেছে দেশে কোনো নিয়ম কারণ নাই না হ্যাঁ দেশে কোনো নিয়ম কারণ নাই আজকে যদি কোনো সাধারণ মানুষের লেগে আজকে এমন হইতো লগে লগে জেলে ডুয়াই দিত এটারও নিয়ম কানুন আছে এই মোটর কি জানি কয়টারে এই মোটর ভেহিকেলস অধিনিয়ম 194 ধারাতে 10,000 টাকা জরিমানা 6 মাসের জেলও আছে কিন্তু কেডা করব কেস 112তে ফোন করে পুলিশের কাছে কমপ্লেন হলে হাঞ্জা কিন্তু তারা ভিআইপি তারা হইছে মন্ত্রী মিনিস্টার তারা কেডা জেলও দিব সাধারণ মানুষের লিগে রাস্তাঘাটে কিচ্ছু হইলে না নিয়ম কানুন সব সাধারণ মানুষের লেগে আর এই অপদার্থ মন্ত্রী সন্ত্রীর লেগে কিচ্ছু নিয়ম কানুন নাই তো এর হাদিনি কই মূর্খমন্ত্রী সব কেমনে অ্যাম্বুলেন্স তারা করে কেমনে তারা এমন ভাবে কনভয় লয়ে যাইতে পারে মানে এই যে অ্যাম্বুলেন্সের যে সাইরেনডি বাজদাছে এডিও কি মায়া মমতা লাগে না আমরা তো একটু অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন বাজলে আত্মারে ঠাস করে মানে কেমন করে উঠে মাগো কার জানি কিতা হইছে কার পরিবারের মানুষের জানি কি হইছে আর তারার মানে নিজের ভিতরেই তারা মত্ত
তারা নিজের বিদ্রোহী মন্ত্র প্রত্যেক দিন দেশটার মধ্যে এই মন্ত্রী মিনিস্টারের গাড়ির লেগা মন্ত্রী মিনিস্টার ভিআইপির আর কনভয় গাড়ি রেলি এসবের লেগে বহুত লাখো লাখো মানুষের প্রাণ যায়। তারার উপরে কোনো কেস হয় না, কোনো মামলা হয় না, কোনো অ্যারেস্ট হয় না। জেলখাডুন্যা মন্ত্রী ওখানেও কেস আছে। জেলখাডুন্যা মন্ত্রী তাড়ি পার এমন মন্ত্রীর কনভয়ের লেগে তিনটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়া করাইয়া রাখা হয়েছে। মানুষটি আছে না মরছে কেডা খবর লয়? কেউ কি খবর লইছো তোমরা? মানুষটি অ্যাম্বুলেন্সের মানুষটি আছে না মরছে? লইছ না, কেউ খবর লইছে না। এটির কেউ খবর লয় না, এটির কোনো মামলা মোকদ্দমা হয় না, পুলিশও ধরে না। পুলিশে নিজেই তো রাস্তার ভিতরে দাঁড়াই আসলো, অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়া করে রাখছে। পুলিশেরই তো ডিউটি এটা না? পুলিশের দিয়ে তো রাস্তাটারে পরিষ্কার করানো হয়েছে, যানজট মুক্ত করানো হয়েছে, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স একটা অসুস্থ রোগী, কারোর বাবা, কারোর মা, কারোর বউ, কারোর বাচ্চা, কারোর স্বামী, কেউ না কেউ আসলো অ্যাম্বুলেন্সটার ভিতরে, ঠিক না? তারা ভিআইপি মন্ত্রী মিনিস্টাররা আর বাচ্চা কাচ্চা, বউ বাচ্চা, মা বাপ, তারা আর একদম সেফলি থাকে, তারার তো ইতা গায়ে লাগতোই না। ইরিস আমরার গরিবের সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী। মন্ত্রী মিনিস্টাররা এসবে কিচ্ছু যায় আসে না। তিনি kaisa home minister phayu hinile ambulance nando sarak manu blei alka gari bathari phanu janasadron no bathari phanu ambulance nando nung sargui manu abro tui boy affair khaika agortlawo thanao busango tamung nai norok bunuk nai taukte buksong kento madu bisas o sarkarni birudde fight khaitongo ake sung tiprasaro fight ma khailainai sini tiprasani roman script no kebengui tongo tiprasa ekot kebengui tongo geta tipralan kebengui tongo ur power kebengui tongo tiprasani 125 kebengui tongo direct fund kendra sarkar inai mani kebengui tongo ungke borno de norok logeri nai abo sumung norong thani afari ga taukte busong bidono logri nani musung ya apan logi thangai tofano kubui kok no ma sawo norok tiprasa tawala di rapist nole tamo wansa tamo tiprasa tamo jesa jati phanung to ebo logeri ya je logeri nai bu rapist no obo Murderist no, rapist no, je murderist rapist no logiri nai, orok jotosi, rapist je gonotontro wo aino tongmani. Abo sijago, haike inorok, abok sabo rapist no logiri tong, proman bai ago bai nukhana, tirparani BJP government, BJP sarkar, rapist no logiri tongo, mathangri tongo, banchri tongo, ini arrest kaya, detention kaya, jelo chobya, ono মন্ত্রী মিনিস্টার হাইকাছি আনবই রিভিউ স্কট দুই লগির তুই তঙ্গু চিন্তা খাই নাই দি বো মন্ত্রী ইংলি খাই কাছে এমএলএ ইংলি খাই বুসুক সুকুপ কোনো সম্মান খাই ন আবা হাই রেপিস রংসি তাওকতে বুকসং আংলে রেপিস ন আনি নক নি বাবু ফানুংথু দাদা আং ফাইং জেসা ফানুংথু লগিরি মাইয়া আং বাইলে একমত দিয়া কোনো সাজা রিনান নাঙ্গো সারা জীবন জেল খাইনা নাঙ্গো নাগাই ফাঁসি রিনান নাঙ্গো যেমন উত্তর প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ দিল্লি রগো ফাঁসি মানে হাই সারা জীবন জেল মানে হাই তে জরিমানা রক উংনান নাঙ্গো যে আইনতা আবক খাইয়া বই বনো যে ইলিগেল ভাবে লগিত তৈই কাইসা ক্রিমিনাল বো কাইসা ক্রিমিনাল বলে রেপিস্ট গাই একটা ক্রিমিনাল ব্যবসা তিনি বো জায়গা থাঙ্গি সইকা ও সরকার রক জনসাধারণ নিবাগিকা আইন খাইও এনকে আবো হাইরং নিবাগিকা আইন করই হোক বো বিজেপি নি কাইসা মেম্বার নিখা আমসু বাইদে বনো বানসিরিনান চাইটং নাই যত বরক বিনি বাগৈ খরাং জাদি সারা ত্রিপুরানি বরক নাগাই ত্রিপুরা হরং নাই সারা ত্রিপুরা রুট ব্লক নাই আবো কাইসা মুইতনার দি ওয়াইটিএফ রক নরক ESF rok EISF ni norong thani o kaisa kok saklai riwanu jodi nu o portion debbar mano arrest khaya kai jelo chobya khai bini bagui je rap khaijanai burini bagui justice maya khai sara tirpra অনিষ্ট কাল নি বাগৈ নরক জীবন যাপন নি বাগৈ রোড ব্লক খাইদি এই প্রাসা এলাকা নাই তাই ডাইরেক্ট সাইডি দি হরচুম নাই নাই নরক টামনি হিনমত করই হিনমত টঙ্গা নাঙ্গো ত্রিপুরা কাইসা সেকুলার কাউন্ট্রি টংমানি তিনি সুং মাজার এগ্রিমেন্ট খাইকা 1949 নো সুং তৈসা নাউই উমানো অকক বুসাইমান তাউতে বুকসং মণিপুরনি যে তাবুক লন্ডনে তংতই মণিপুরনি যে রাজ ফ্যামিলি বিনি বরক তাবুক বুবাগারা সং হাই আগে রাজা নামলনি বুসা বিনি ফ্যামিলি নি বরক বুসা বুতির ডাইরেক্ট মণিপুরন তৈসা নানানি পোস্ট অফিস সাকা সেকুলার কাউন্ট্রি আগে বরক চালুক মানি বরং চালুক ফিনাই বরং চালমানি বাগৈ প্রেস মিট কাই সাকলাইকা abro bunarok kaham kai nai nai di sung tipra bu bubagara sakai sung tipra sanu chalugui man huni bubagara sai manu abono bujinan bagui chaitu ubui kokno sadi ke butala siri ke butakri hage je tabu tipra satu tipra sanu ke bengui BJP ni asu thai ni bagui kok sai tong nai tipra sanu ke bengui wansa mafia bangladesh ni finite gundani hanbai obo hairano jawab rina ni bai kenarok busango election o jawab ridi bud baisi jawab ridi hanbai to kichu khaimaya bui bumaya ekmatra andolon khaiman root block khaiman asuchi bud togota thangai lai toklayo beleke abo aya abo culture bangladesh irongisi bangladesh nukmani kintu sinti prasa obo hai culture o borong ni nos rungui ta bulai di abona ang hamjagya abono ignore khaidi khibidi norok busango hamjangna ni ridi je গণতন্ত্র আইন tongmani root block khaimanu andolon khaimanu protest khaimanu tei
रेपिस न रमनानि बागै तै आबाहाय जे सरकार सिनि बागै बिरोधी खाइ तंनाय अबाय सरकार न काखलाय रमनानि बागै खाइ दर बुटो जवाब मारिनाय थानसा खाइ अबसक साबिनु जे मानसांनो रगो बिदुनो शेयार खाइ जत लोकरनो फुननो खादि तै वानसुक दिनर बि नर बो वानसुक दि तामु चोरि तंतिर प्रहाव कुबुइ कक रंनो जुदि न बुजना रोंया खाइ नरक किसा मिसा रामै पाइजा काकाय नरकनि साक न बुसा बुतिनि बागै कुनु रिलान माया खाइ नरक बो पाप माननाय सुंजाबनाय आनि सिगांनि चुचु थागुसं जबा खाइलां मालिया लासि मुंमान नाय ताउते बुकसं हाकासनो जतो नर जतन काम तंनि सतो तंनि तिनि बागै हाय जतन न खुलुमपिका